Okay, larga. Okay guys, ang nagdula guys, Hermy Talibon versus Camilo ng Carmen. Camilo sa pula, Hermy Talibon sa green. Nabot ko din taga Carmen guys, para magdula lang yung daman niya ha. At sa ipakita di sila be. Oh, jara ha. Uy, usog man. Ipakita si Camilo ng Carmen ha, o si Hermy Talibon. Game 3 ni guys nya nakaduhaan yung si Camilo, wala pa ma-vlog ang game 1 o game 2 ha. Daw si Hermy. Wala si Hermy ha, Talibon nya Camilo Carmen. Patay. Ako plaster kamera no nda. Okay. Kambuana. Wag ma-plaster kamera guys. Okay. Okay, plaster na gid. Gaya na plaster eh. Shout out taro tao ha. Game 3 ni siya guys. Nakaduhaan na yung Camilo. Game 1 o game 2 daw si Hermy. Pakita na to rin eh. Mo ni ha, si Camilo ha versus Hermy Talibon. Camilo ng Carmen. Ha? Pildi gyapon? Taro nga. Wa siguro yung mga tarog dola gyud. Tuluhan na. Ay ka. Okay guys, game 4 ni guys. Natuluan yun si Camilo ha, si Carmen ha. Natuluan yun. Game 4 ni siya dola. Iya, aku kamera. Ayo mga plaster. Si Camilo sa Carmen. Okay, game 4 ni guys. Natuluhan na si Camilo sa Carmen ha. Pildi na si Camilo. Game 1, game 2, game 3. Napalit sa hangin ang bato. Oy, sugas hangin eh. Wala to ma-vlog ang game 1 o game 2 o game 3 guys ha. Dito tas game 4. Pero score 3-0. Apildi yun si Camilo sa game 1, game 2, game 3. Pakita na nato si Camilo Carmen. Nya si Hermy Talibon sa pula. Camilo sa green. Dila natin ipakita ang game 1, game 2, game 3 guys ha, kaya wala to ma-vlog. Ang game 4 ani. Dito ta sa game 4. Okay guys, ang nadula Camilo ng Carmen sa green versus Hermy Talibon sa pula. Shout out tarog taon-taon. Uy, Miriel. Ang nagdula sa speakers kaya kinansaway po dito, napital lami dito speakers, kinansaway dito. Banggiitan po dito. Okay, shout out tagamay. Okay guys, natay pahabol sa shout out ha, wag gyud mo maapil. Jason Salaom ng Alicia Bohol. Edgardo Sarmiento ng Olongapo City. Okay, padayon ta sa tandula. Alex Bintayaw, President of Davao Dama Association, Davao City. John Manibog, Santa Cruz, Davao. Bonbon Ringring, Alazon Dairo. Leo Guso,
Tots Campos. O Dado Pinabinte ng Mintal Davao City. Deklaro Pamili, Binunido Bohol. Iyay, mga kabaos na yun. Jason Lumiares, Manila. Amay ng Quiapo, Binjak ng Manila. Yoyoy Mix Adventure, Talibon. Tonlong TV, Alicia Bohol. Damador ng Buena Vista, Gusan del Norte. Robin Gaom, Tagum City. Tripol Dama TV. Compostela Dama TV Mix. Larry Dama PG. Kaon-kaon Dama Channel, Banlasan Tubigon Bohol. OGP TV. Tata Nakaryo Tagum. Dudo Muslim TV Vlog. Minik Sali, Davao City. Cipriano Tago, Tanggob City. Dado Katan, Baliwag Bulacan. Ardito Radio, Tutulan Dawis Riverside. Boying ng Tagom of Mugat Dama TV. Joy ng Bagakay, Klang Klang Plasus. Tony Torimutsa, Bagakay. Jerry Reyes, Jinky Reyes, Kalituban. Robert Madraso, Cebu City. Jicals the Master, Cortis Bohol. Baligutan, Anda Bohol. Dinsyo Padilla, Kauban ni GM Alan Lungay. Pride of Boholan, Tagbilaran. Rodel Campumanis, Negros Occidental. Edwin Robin, Cagayan de Oro City. William Sigubia ng New Bataan. Nonoy Rivera, Iriga City, Camarinesor. Josico Bras Vlog. Abilino Fernandez, Riyadh, Saudi Arabia. Bonbon Dama Gamer Vlog. Bayugan City. Jolito Campos, Pasig City. Jolito Kahigas, Alisuso Pamili ng Pagadian City. Rix Xlod Official, Zamboanga del Sur. Forever Papa, Bukidnon. Joshua ng BGY Enterprises. Bonski Rumpat, Talibon. Marvin Perez ng Clarin Bohol. Rodolfo Cotara, Cebu City. Dama Vlog Placer TV. Jun Limsa ng New Corilla, Davao del Norte. Kilagim Farm ng Alberta, Canada. Dinis Pirontos, Trinidad Bohol. Forman Pings Muñez. Leonardo Bingado, Cagayan de Oro City. Kataingan Damadors, Kataingan Masbati. Nanmals Mix Vlog. DX Luna, Bulanong Canadian ng Toronto, Canada. Dudong Salili, El Nido Palawan. Pat Osorio, Bernardo Tapado, Bong Tapado, Ugong Valenzuela. Undoy Aurora ng Banawa, Cebu. Eugene Canoy, Gusan del Norte. Richie Lacson, Andres Ayop ng Mabini Bohol. Danny Digo, Ayala Zamboanga. Selpin TV Vlog ng Binyan, Laguna. Tomix Morillo, Usatan ng Damador de South Cotabato. Sinkotanda ng Dubai. Bibong Leo de Albert ng Dao Tagbilaran. Joel Bacaro ng Doha, Qatar. Mahalaga TV Laguna. Danilo Alvarado ng Ormoc City. Oscar Amaki ng Panglao Bohol. Rogelio Pilanyo ng Saudi Arabia. Ang score guys ha, 3-0 in favor of Talibon sa pula. Wapa kabaw si Camilo Carmen ha. Wala to ba-vlog ang game 1 nga to stress. Pero daw si Hermes sa tulo ka game. Wapa kabaw si Camilo ng Carmen. Okay, padayon ta sa shoutout. Rogelio Pilanyo ng Saudi Arabia. Arnel Lotario ng Banay-Banay, Davao Oriental. Joey Vlog ng Butuan. Pilimon Obsonar ng Nabuta City. Jaime Gonzaga ng Todila, Misamis Occidental. Meridin Amangas, JR Lorana ng Tagum City. Forman John Nagyaya ng Calapan City, Oriental Mindoro. Crispolo Olivar, Jumari Orating ng Balamban, Cebu. Daryl Malis o Mark Joseph Nototidad ng Cebu Norte. Marilyn Ladara ng Duero Bohol. Marcos ng Calagyan, Isabela. Amelito Gia ng Santa Rosa, Lapu-Lapu. Joaquin Buenavista ng Korea. Daddy and Mami G Vlog ng Silang Cavite. Nelson Hermosilla ng Dumaguete City. JMGR Boy Cleanup ng Zamboanga City. Toper ng Barili. Jobil Mahidlao ng Toledo, Cebu. O San Miguel Berna Damador ng Kalinan, Damador. Atong wapak subscribe sa channel guys ha. YouTube channel Talibon Dama TV. Click lang subscribe button na pala notification bell para update din sa itong bagong video. Quality players, quality games itong i-upload rin napita ha. Ang nagdula guys ha.
Hermi Talibon sa pula versus Camilo ng Carmen sa green. Oh. Score 3-0 in favor of Talibon sa pula ha. Game 4 ni siyang dula. Wala to mablagang game 1, game 2, game 3 ha. Nawahi ko tagamay. Pero daog yung Talibon sa tulo ka dula. Kani murag unsam ning dulaan eh. Uy. Oh, pwede na yung tablahon ha? Apa mo desisyon tabla? Puro bitirano ng dula guys. Maila sila mga pangidaron ha, mga bitirano gyud sila. Bitirano. Uy. Aduham di damas pula no. Uli wa mo sugot og tabla kay duha may damma di ay. Palid yun, palid. Okay. Hangin kay diri guys, palid yung bato. Pero butang nga. Uy, uy. Ang pasul nito. Knock out yun guys. Knock out yung tirada. Okay, 4-0 na yun yung score guys ha. Wana kasi sila na. 4-0. Kakaintan. Oh. Onyara. Okay, padayon ta sa game 5 guys ha. 4-0 na yung score guys. Daog yung si Hermi sa game 1, game 2, game 3, game 4. Okay pa nagdula guys ha. Camilo ng Carmen sa pula versus Hermi Talibon sa green. Score 4-0. Wa pa yun kabaw sa taga Carmen. Murag nagpasakay pag yun. Unya ra niya tinud-on og magkuha na yang tirada. Game 5 ning dula. Wala to mablog ang game 1, game 2, game 3 ha. Katong wa pa ka subscribe sa itong channel guys ha, YouTube channel Talibon Dama TV. Click lang subscribe button niya pila notification bell para updated ka sa itong bagong video. Quality players, quality games atong i-upload rin dapita ha. Hangin kay diri guys, makapalit gyud ang mga taklob gyud. Perting hangin na, bantang gyud ang hangin. Hoy. Makapalit gyud. Okay. Uy, palit yun dia. Saan told me, mga pa? Ayan ha, o, told sa pula ha. Uy, palit yun ha. Angin yun kayo.
atras yung gamay. Yay. Buhat yun, oh. Oh, yun, palid, palid. Kali. Milo ng Carmen. Ha? Oh. Wa po gali hirmi po di po ka maupasakay po. Iya po tinudon dayon. 4-0 yung score guys. Wag magpasakay ni Sirmi yung gituok na yung kontra. Nila kontra man. Oo. Pero kung kay boss taga Carmen ha, pati nagpasakay ra pud niya. Bagay man muna yun. Ha? Wala na nagbatakay. Pati nagpasakay ra pud ni ba? Ang taga Carmen siguro nagpasakay ani. Kay Hermi dito ko ba pasakay pud. Iya pang gituok dayon. Kuan na lagi. Daw ni pasakay niyo di. Iyay. Kuan na. Sama ni ha? Piradaha ha. Ato ning tiwason ron. Inventory. Tay bahaw dito usa ha. 5-5. Pero na bahaw usa. Yay. Ma-5-1, ma-5-0 magani ron. Ato lang ni hiwaton. Klaro ni Hermi, oh, may pasakay ni Hermi. Ito na. Okay. Siyempre makadama pa di ay. Kamang ay. Uy. Plano magpabalikon. Matay no. Ala, ipabalik yun oh. Idamag yun. Ay. Idamag yun oh. Okay guys, murag pilihon yung pula guys. Score for 4-0, ma 5-0 gini pa dong. Guardiado na gyud. Guardiado si Bill. Grabe po ni Sirmi di po. Di mo pud kamaong pasakay po ni Sirmi po. Grabe po ni Sirmi. Awa na. One on one gyud. Okay guys, 1-on-1. 5-0 gyud guys. Grabe po ni Sirmi di mo kamaong pasakay oy. Padayon sa unahan gaya game 6 ni siya. Sa unahan. Una-una. Okay guys, 5-0 gyud guys. Grabe po ni Sirmi ay. Okay man na dola guys ha. Sirmi Talibon sa pula versus Camilo ng Carmen sa green. Score 5-0 in favor of Hermi Talibon sa pula. Wagi po mo pasakay ni Sirmi. 5-0 yun. 5-0. Wag po niya pasakay taga Carmen. Ato na ni kalos amo surrender Carmen ha. 5-0 na gyud. Ha? Oh.
Basta bitirano. Wa pa lang yung makuha ni Camilo ang tuod ni Herme guys ha? Pero ni kahubad ani sitan ko ni Herme ron taon. Ato ana murag nasulbad na gyud. Hapit na gyud. O to ana ha. Hapit na gyud ops. Hapit na gyud masulbad. Ato sa tarong sa imat ko ilayo ayo ha. Di makita video. Mo gyud pa nagdula guys ha. One ang ma-vlog ang game 1 nga to 3 guys. At ang to na vlog game 4 o game 5. Ika game 6 ning dula. Score 5-0. In favor o pula Talibon. Di ka maong pasakang taga Talibon guys. Gitinuod gyud dayon. To ana sa pwestuhan yun dito. Huwag patawad yun yung kontraha yun. Kuhan na. Five 0 ang score. Patawad yung kontraha. Huwag patawad yung kontraha. Kuhan na. Murag lugi na sa posisyon ng green ha. Sacrifice na po ba ito? Lugi man. Oo. Waan na. Sige. 5-0 ang score. Waan na. Gibuhat yun. Gibuhat yun ha. Gibuhat yun. I-sacrifice yun ang trait nga bato ha. Para mo dama. Waan na. Daog ng katunga sa pula. Dumadama na gyud. 5-0 mas 6-0 na gyud ni sunod. Wagi patawad ni Sirme. Ayo. Angay ni padadag damador. Ipada Nilson Direrong tagam ni. Ni-resign na gyud ang Carmen guys. 6-0 na gyud. Guys, padayon ta sa game 7 guys. Ang score 6-0 guys in favor of Herme Talibon sa green ha. Game 7 ni Sundula. Wala to ma-vlog ang game 1 to 3. Pero game 7 ni siya. Score 6-0. Wa pa gyud ka boss ang taga Carmen. Way patawad gyud sa Herme gyud. Wa gyud pasakay. Pasakay panagsamin mi. Eh basig di na ni balik ni taga Carmen. Balik niya para pagdana Wilson. Basig di na ni mo balik hinoon di mo pasakayan. Layo-layo ra bang Carmen? Oh, parehistro motor ni ha, mong nabot ni diri ha. Basig magdanig batos ni noon ni balik ani kay ikaw ha, wa ko ni pabawsa dadaan kag maayo minamador be. Six 0 score ha. Okay pa nagdula guys ha. Camilo ng Carmen sa pula versus Herme Talibon sa green. At ipakita lang mga naong para mo sikat ning maayo ni matohana. Dara ha, Camilo versus Herme Talibon. Puro mga veterano porma. Patas lang pangidaron. Okay, game 7 na guys ha. Shout out na po tagamay be. Shout out tagamay sa mga mahiligog dama o nga viewers ha. Sa lain-lain suok kalibutan. Alex Bintayaw, President of Davao Dama Association, Davao City. Milisyo John Manimog, Santa Cruz, Davao. Bonbon Ringring ala John Dairo, Leo Gusok, Tots Campos, Dado Pinabinte na Mintal, Davao City. Di Clara Pamili, Binunido Bohol, Ison Lumyaris, Manila, Amay ng Quiapo, Binjak, Yoyemix Adventure, Talibon, Tonlong TV, Alicia Bohol, Damador ng Buenavista, Agusan del Norte, Robin Gaom, Tagum City, Tripol Dama TV, Compostela Dama TV Mix, Dari Dama PG, Kaon-Kaon Dama Channel, Banlasan, Tubigon, Bohol,
o GPTV. Dudo Muslim TV Vlog. Tata nakaryo og Tagum City. Dominic Sali. Cipriano Tago. Tagum City. Dado Katan Baliwag Bulacan. Ardito Radio Totolanda West Riverside. Buying ng Tagum of Mugat Dama TV. Joy ng Bagakay Klang Klang Plasos Konito Remote sa Bagakay. Jerry Reyes, Jinky Reyes, Kalituban, Robert Madraso, Cebu City, Chicals the Master, Cortes Bohol, Baligutan, Anda Bohol, Linsyo Padilla, Kauban, GM Alan Lungay, Pride of Boholan, Tagbilaran, Rodel Campo Manis, Negros Occidental, Akamen Talibon, Edwin Rubin, Cagayan de Oro City, William Sigubia ng New Bataan, Davao de Oro. Nonoy Rivera, Iriga City, Camarines Sur. Josico Bros Vlog, Abilino Fernandez, Riyadh, Saudi Arabia. Oy, resign si Camilo guys ha. Sa game 7. Pito. Score guys 7-0 in favor of Hermit Talibon. Murag mismatch yun yung dula. Padayon ta. Okay guys, padayon ta guys ha. 7-0 na yun guys in favor of Hermit Talibon sa green ha. Isiruhan yung Camilo ng Carmen 7-0. Padayon ta sa to shoutout ha. Alis sa pamilya ng Pagadian City, Alex Explode Officials ang Buanga del Sur, River Fafa Bukidnon, Joshua ng BGY Enterprises, Bonski Rumpat Talibon, Marvin Perez ng Clarin Bohol, Rodolfo Cotara Cebu City. Game 8 ni Sendolaa guys ha. Wapag yun kabaw si Camilo ng Carmen. Game 8 ni Dolaa. Wala na ito ma-vlog ang Game 1, Game 2, Game 3. Pero ang score 7-0 ang score in favor of Talibon sa green. Padayon ta sa to shout out. Sa to dapit to shout out ha. Dama Vlog Placer TV. Dun limsan ng New Corilla, Davao del Norte. Hello, Game Farm ng Alberta, Canada. Dinis Pirontos, Trinidad Bohol. Orman Spring Muñez, Leonardo Bingado, Cagayan de Oro City. Kataingan Damadors, Kataingan Masbati. Nanmals Makes Vlog, Ixlona. Wala nung Canadian ng Toronto, Canada. Lulong sa Lili, Ilido Palawan, Pat Osorio, Bernardo Tapado, Bong Tapado, Ugong Valenzuela. Ondoy Aurora, ng Banawa Cebu, Eugene Canoy, Luzon del Norte, Richie Lacson, Andres Ayop ng Labini Bohol, Danny Dico ng Ayala Zamboanga, Selpin TV Vlog ng Binyan Laguna, Tomex Morillo, Damador ng Usatan ng Damador del South Cotabato, Disin Kutanda ng Dubai, Bibong Leong ni Albert ng Daot Tagbilaran, Joel Bacaro ng Duha Qatar, Mahalaga TV Laguna, Danilo Alvarado ng Ormoc City, Oscar Ramaki ng Panglao Bohol, Rogelio Pilanyo ng Saudi Arabia, Arnel Lotario ng Banay-Banay, Davao Oriental, Joy Vlog ng Batuan, Pilimon of Sunar ng Nabutas City, Jaime Gonzaga ng Todila Misamis Occidental, Merijin Amangas, Jer Lorana ng Tagum City, Orman Dun Magyaya ng Calapan City, Oriental Mindoro, Chris Paul Olivar, Jumare Orating ng Balamban Cebu, Daring Malis, Mark Joseph Sotosidad ng Cebu Norte, Marilyn Ladara ng Duero Bohol, Marcos ng Calagan Isabela. Uy, naka-move yung gwapong tirada ang Carmen ha? Si Camilo ha? Mura makabawas na ni Ron. Padayon na sa shout out. Amilito Gia ng Santa Rosa, Lapu-Lapu. Joaquin Buenavista ng Korea. Daddy and Mami G Vlog ng Silang Cavite. Nelson Hermosilya ng Dumaguete City. GR alias Bull Clean Up ng Zamboanga City. Topper ng Barili. O ni Jobil Mahidlao ng Toledo Cebu City at Toledo City. O sa tanang Damador na San Miguel, Kalinan
Damador. Katong wa pa ka subscribe sa itong channel kaya YouTube channel Talibon Dama TV. Click lang subscribe button na pila notification bell para updated ka sa itong bagong video. Quality players, quality games sa itong i-upload rin dapita ha. Agay murag makabawas na Diyos Camilo ani guys. Score guys ha. 7-0 in favor of Hermi Talibon sa green. Wa pa gyud kabawas ang Carmen. Murag karon pa. Okay. Makabawas na yung Carmen. Bawas mo ng binugha. Okay pa nagdula guys. Camilo ng Carmen sa pula versus Hermi Talibon sa green. 7-0 score in favor of Talibon. Sacrifice. Oy. Allah. Yay. Okay. Naigo gyud. Nakabawas ni yung Carmen guys. Pasakay yung kausa sa Hermi.